ও তারমানে আমার আলোচনা তো ফাইনালে আমি মুসলপুর বা বাক্সা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ফাইনাল उदालगुरि स्टेट इउनिभार्सिटी फाइनाल लोगोफोर एकदम नै प्रग्रामाव थांनो ओंखारदों आरोखि ना लोगोफोर आङो प्रग्रामाव थांनो ओंखारबाय आरोखि चेयारमेन बायद'जों मुसलपुरावनो प्रग्रामा आंबो मोजाङै मिथिजोबाखै आरोखि खोन्थाजोबाखै खालि मिटिं दं होनना खोन्थादों आरोखि ना ओमफ्राय दा ओंखारबाय आङो लोगोफोर आर'नाइ लानानै आरोखि ना आर'नाइबो लाबाय नै गस्ला गुदुं गानलांबाय फुङाव टपियाव हमलायलायला आरोखि ना दा गरम जाहैगोन ना गारि सिङाव थांसै ओमफ्राय दा ओंखारबाय आं रेडि जाबाय आरोखि एकदम थांनो थिमथाम लोगोफोर मिटिङाव थांसै आरोखि ना लोगोफोर बिदिनो लंजार बासफोरजों मा होनो होनब्ला मिटिङाव थांनाया एबारनो फार्स्ट टाइम आरोखि ना बे फुंजानि एकदम मुहाम्मद दुगैला दुगैलि एकदम मिरामिसबाबो दुगैलाबायथारबाय आरोखि ना लोगोफोर दा प्रग्रामाव थांसै आरोखि ना लोगोफोर आङो बिराद रेडि जाबाय फुरा नायदो आरोखि ना थांसै आङो न'आव बिमा फिसा दाबो सिखाराखै थांसै मिटिङाव आरोखि ना लोगोफोर आङो बाय बाय जेबो जानाय गैया आरोखि ना एकदम बिनानावनावसो फिथा जानानै थांसै आं फिथा गुदुं गुदुं जानानै थांसां आयदै गोजांथारबाय गुसु प्रग्रामाव थांसै आरोखि ना लोगोफोर एकदम फैदो फुंजानि ओंखारबाय ना गोजांबोलायथारबाय आरोखि ना हामा हुमा ओंखारथारबाय एकदम मिरामिस दुगैनानै लोगोफोर ओमफ्राय प्रग्रामाव थांसै आरो ना बयबो ज' जाबायनो ओमफ्राय दा आं ओंखारबाय आरोखि ना थांनो चेयारमेन बायद'जों लोगोफोर ओमफ्राय दा फुङावथ' रावबो सिखाराना एकदम गुसु सोर सिखारनो ना लोगोफोर ओंखायनो जेबो मोनजायासै आरोखि ना ओंखायनो जोंहा बिनानावा फिथा सावदों नालाय खाथियावनो दखान होदों लांगोनायाव ओमफ्राय बेनाव जानोसै आरोखि फिथाखौ गुदुं गुदुं जानानै थांसै उफाय गैला फिथा थाइसेजों थांनांसिगोन लोगोफोर दा चेयारमेन बायद' मा जाहैयो नै जोंना बिनानावा सावदों आरोखि गुदुं गुदुं नै जोंना फिथा सावग्राया बाजैसो गुदुं गुदुं नै लोगोफोर फिथाया सोरनाव जानोबा थाब थाब फैखा आयदै आंहा जालांसै नै माबा हरदों आंनो साहा गैया साहा हरदो साहा लोंसां बेखौ जानानै थांसै आरोखि ना आं उफाय गैला जानानै थांसां गुदुं गुदुं फुलायथारदों एकदम नै जोंना सावग्राया बाजैया एकदम नै थाब फैना जाफैदो आरोखि ना लोगोफोर बायाबो फिथा जानोसैनो जोबजाबाखै ओमफ्राय आं ओरैहाय नै बेरे फुंजानि जोंना बेनो आल्ट्रा ना आल्ट्रायाव गाखोनोसै आरोखि ओरै दंजोबो नै मानसिफ्रा पुरानो लागाव 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 आरो बायद' हानाय नेखि ए आइसे गुसुआ बाबसिदा लाखाजोब्बाय माथो मर्निं 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 गुड मर्निं आइदै मर्निं बाजै ओइ थाखोमादों नै आहा जादों बेसोर जाखो माथो लाखाजोब्बाय सिदानो एसे स्लट जायगाखौसो नांगौलै जायगाया थोन 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 साला जोबलां दसेराबो गैया जिरायनोसै ना बेवहाय आच्छा बाय थावले फाले बब बाय इलाहि दिखलुं रे मर्निं आइ ओमफ्राय साबसे नों साबसे फैदों ओंखारदों सानल' साथाम दंबावो नै दंजोबो आरोखि ना मानसिफ्रा लोगोफोर ओमफ्राय फिसा जादों सोरबा सोरबा रावबो हेल' होना हेल' हाय हाय हेल' गुड मर्निं होनबानो जायो औलै एसे लाखिनानै बाहेरायाव थांबाय आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दा नै बारा गोजान गैला आरोखि बिजनि मोनसे लोगोफोर दा जों लाखिनानै एसे बाहेरायाव थांबाय आरोखि ना बयबो फुङावनो ओंखारबोनाय ना लाखिना लाखिनो गैया आरोखि ना डाइरेक्ट फैबाय ओमफ्राय दा बेयाव लाखिनानै एसे बाहेरायाव थांजोब्बाय आरोखि ना बयबो एसे रेस्ट लानोसै होननानै लोगोफोर ओमफ्राय दा नै जिरायना दं जोंना बासआ बेनो आरोखि ना लोगोफोर नै जोंना बासआ जोंना मामाया उन्दुनो ओंखारदोंमोननो फुङावनो सिखारनानै ओंखाम गुसु गुसा जानायनि खोथा दं गोजांबोदोंमोन ओमफ्राय दाथ' उपाय गैया नै बिराद सान्दुंआ थां थां होबाय आरोखि ना बयबो नै बाहेरायाव थांजोब्बाय लोगोफोर थाङा होनबा जोंना आदैया थांनाय नङा थांगोन ना थांना लाखादो एबारथ' लाखिना लाखिनो गैया डाइरेक्ट थांसिगोन आरोखि ना उन्दुनो ओंखारदों उन्दुनो ओंखारा आं हले उन्दुनो ओंखारा आंहा अयबास दं आरोखि ना 2टासोआव सिरि मोनखायो आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय थाब फैनायावसो मा जायो उन्दुनो ओंखारगोन ना माखो बेखौ आंथ' बुंनो हाला आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय नै जों थांजोब्बाय बयबो थांजोब्बाय बिदिबा थांबाय थानोसै साउदिया थांग्रोबायलै साम'खौ लाखिगासिनो दंमोन
আমার বাড়িটা ইমান যে সকালে উঠিয়া একদম ভাত নাই কি নাই আইছে কত ঘুম ধরিল দেখ আমার ভাই এ হে ঘুম ধরিছে আমার বাড়িটা একদম দেখ গাইস একদম ঘুম ধরে আছে দেখ বাড়িটা দেখ সুন্দরী কাকর sulung perjalanan fैनानै नैबे खोदोमथल होननायाव साहा लोंबाय आरोखि ना नलबारि बारबोनानै ओमफ्राय नै ओरै जोंना आइजोफ्रा साहा लोंगासिनो दङ बाय बायख' साहा खायसे भुक लागसै ना सकाले उथिया जाखांजोब्बाय आरो ना जानानै दा जों प्रग्रामाव थांसै आरो ना लोगोफोर आंबो जादोंमोन जानाया थिगैनो ओमफ्राय जानो हाया जोबोद फुङाव आंहा बांद्राय अयबास गैयाना जानायनि ओमफ्राय नैबेखौ लाबाय आरोखि आङो जानोसै ओंख्रिबो जानो लाबाय आङो ओमफ्राय दा थांसै बयबो बाहेरायाव थांबाय सोरबा सोरबा दा थांसै आरोखि ना लोगोफोर जोङो प्रग्रामाव सहैबा दा दिन्थिनोसै लांसै जोङो एकदम प्रग्राम जानाय जायगायावनो सफैबाय आरोखि ना ओमफ्राय जायगाया जाहैबाय खोदोमथल होननायाव आरोखि ना नलबारिनि एसे सिगां जायो दा बरमाबो गोलैयो ना मायो आंथ' मिथिला बरमायानो गोलैयो खोमा ओमफ्राय बेयाव जाबाय आरोखि ना पार्किंआ बेलेगावनो जोंना गारिया बेयाव दोनबाय ओमफ्राय ओरै दोनजोब्बाय आरोखि ना पार्किंआ फुरा ओरै दोनजोब्बाय फैजोब्बाय आरो ना लोगोफोर सफैबाय जोंनि लोगोफोर दा प्रग्राम जागासिनो एकदम गरमनि थाखायनो गरमनि थाखायनो थाहैनो हायासै आरो ना फिल्डआव प्रग्राम जानाय फिल्डआव थानो हायासै आरो ना गरमनि थाखायनो थानो हायासै ओरैबायदि थान्दा गरम होना होबाय ना ओरै खागोन आरोखि थानोनो हायाखै आरोखि ना फिट जाखागोन आरोखि माने फिट जाहैनो ओंखारबोफिनबाय आरोखि ना ओंखारनानै नोंसोर फरायसालियाव थांबाय जोङो क्लास नांगौ दा फुरा प्रग्रामा जाथारबा जोंना गय जालायगोन आरोखि ना लोगोफोरजों थांगोन आरोखि ओरैबायदि गरमनि थाखाय जों थाफैनांबाय ओरैबायदि फुङाव हाबनो हाजोबबाय मानसिफ्रा उपाय गैया আইমাতৃ মহিলাসকলে আমাক বহুত সহায় কৰিছে ইলেকশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে আমি এই ইউপিএফ চৰকাৰ বনাব পাৰিছোঁ চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া 2 মাহ হৈছে হয় 2 মাহ হৈ গ'ল কিন্তু আমি ৰাজ্যৰ কাৰণে একো দিব পৰা নাই যেহেতু আমাৰ এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৱে চলাই লৈ যোৱা আধুৰা এই 4-5 মাহটো আমি চলাব সুবিধা পাইছে যিখিনি 25-26 যিখিনি পইচা আছিলে এই পইচাটো প্ৰমোদ বড়োৱে সব ব্যৱহাৰ কৰি গৈছে কিছু অলপ থাকিছে সেইটো আমি যিসকলে প্ৰায়ৰিটি আগৰ বিল নাছিলে সেইবিলাক আমি দি পেলাই শেষ কৰিছে এতিয়া সেইদিনা নৱেম্বৰ মাহত 25 পৰা 29 তাৰিখলৈকে যেটো আসামত বাজেট হৈছিলে ইনফাইনেট বাজেট সাপ্লিমেন্টারি বাজেট যেটো কয় ইয়াত আমাক এপ্ৰিল মাহলৈকে চলাবৰ কাৰণে 250 কোটি টকা দিছে ইয়াৰ ভিতৰতে আমি নিৰ্বাচনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ নিচিনা 100 কোটি আমি ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে যেটো ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি কৈছে সেইটো আমি 100 কোটি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ পিছত 50 কোটিটো আমি সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি কৈছে সেইটো আমি কৰিম ইয়াৰ পিছত গৰীব দুখীয়াসকলৰ কাৰণে 50 কোটি ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি কৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি কৰিম মুঠতে 250 কোটিৰ ভিতৰত 210 কোটিটোৱে আমাৰ আগৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ইয়াতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বাকি আমাৰ বিটিচিত এতিয়া অকল 40 কোটি পইচা আছে এই 40 কোটি টকা দি আমি এপ্ৰিল মাহলৈকে আমি চলাব লাগে যেন সেইটো সবে জানে কিমান পইচা আছে ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম আমাৰ ৰিজয় বড়ো ডাঙৰীয়াও আপোনালোকক জনাই দিছে এতিয়া হ'ল আমি কৈছিলো আমি সেইদিনা অসম চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ অফিচিয়েল আৰু আমাৰ বিটিচি চৰকাৰৰ অফিচিয়েলৰ মাজত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে আগন্তুক দিনত বিটিচিখন কেনেকৈ চলাই যাম বা 40টা ডিপাৰ্টমেণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমাৰ কি অভাৱ অভিযোগ আছে সেইবিলাক আমি গোটেই আলোচনা কৰিছে তো খুব পজিটিভ ভাল এটা মানে আমি ৰেছপন্স পাইছোঁ যে এতিয়া আমি খুব ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে ওদালগুৰি জিলাত আমি যেটো ইলেকশ্যনৰ সময়তে আমি মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট আমি বনাম বুলি কৈছিল সেইটো আমি এই বছৰতে আমি কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম ওদালগুৰি মানুহ আছে না নাই
ওদালগুৰিত মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট তাৰমানে আপোনালোকে ওদালগুৰিৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈকে অহা যোৱা কৰি পেলাই অফিচ কৰাটো বহুত দিগদাৰ পাই আছে বা বহুত কষ্ট পাই আছে বহুত বছৰৰ পৰা 20 বছৰ ধৰি। সেইকাৰণে আমি এইবাৰ নতুন চৰকাৰ আহিলে আমি ওদালগুৰিত এটা মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট বনাম বুলি কৈছে। সেইটো আমাৰ এইবাৰ নতুন বছৰত আমি ওদালগুৰিত মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট আমি ফাউণ্ডেশ্যন কৰি পেলাই কামটো আৰম্ভ কৰিব। 100 বা 200 কোটিৰ ভিতৰত আমি এই প্ৰজেক্টটো আমি কৰিম। মুঠতে ফাইনাল, একো কোনো ডাউট থাকিব নালাগে, নিশ্চয় কোনো সন্দেহ চলাম না। বিহাৰ মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট ফাইনাল আৰু আমি আমাৰ মাজত আলোচনা কৰি পেলাই সেইদিনা আমি প্ৰপ'জাল দিছোঁ যে ওদালগুৰিত এটা ভাল ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা ফুল ফ্লেজেড ইউনিভাৰ্চিটি আমি বনাম বুলি আমি প্ৰপ'জাল দিছে আৰু আমি বনাম। লাগে না নালাগে? ওদালগুৰি মানচাক দেখালে না নালাগে? ওদালগুৰি বলে মানুহে নাই, আজি আহাই নাই, লাগে না নালাগে? কি লাগে? আমি ভয় ভয় দরকার নাই না? ওদালগুৰিৰ মানুহ নাই, ক'ত আছে ওদালগুৰিৰ মানুহ? ক'ত? ইউনিভাৰ্চিটি লাগে না নালাগে? না আমি ইউনিভাৰ্চিটি বনাব খুজি আছে, চুপচাপ বহি আছে, নালাগে এই বাক্সা গৈ আনিম মই। মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট লাগে না নালাগে? মুছলপুৰ মাত্ৰা ক'ত? মুছলপুৰত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি লাগে না নালাগে? তাৰমানে আমাৰ আলোচনাটো ফাইনালে আমি মুছলপুৰ বা বাক্সাত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ফাইনাল, ওদালগুৰিত ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি ফাইনাল। লাগে না নালাগে? এনেকুৱা 1-2জন হাল্লা কৰিলে পাব? ক'ত মানুহ? বাক্সাত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি, ওদালগুৰিত ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি। ষ্টেট মানে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা। নামটো কি দিব আপোনালোকৰ ইচ্ছা, বড়োফা ইউনিভাৰ্চিটি বা যিকোনো আপোনালোকে কি নাম দিয়ে আমি আলোচনা কৰি পেলাই দিম। লাগেতো না? ওদালগুৰিৰ নাম মারবেন? ঠিক আছে, মাথি পত্তা লাগে না নালাগে? লাগে না লাগে? লাগে না লাগে? লাগবো না লাগবো? আমার নাম মিনি সেক্রেটারিয়েট ওদালগুৰিত আৰু ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু এইফালে বাক্সাত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু এইফালে চিৰাঙত কোকৰাঝাৰৰ পৰা গেলেপুৰলৈকে ৰেলৱে লাইন উদ্বোধন কৰিব জানুৱাৰী মাহত। এইটো চিৰাঙৰ মানুহ আছে না দেখি জানে? প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি আছে জানুৱাৰী মাহত। আমি কনফাৰ্ম নহয়, কিন্তু আহি আছে এইটো উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে। ৰেল লাইনটো ফাইনালে কোকৰাঝাৰৰ পৰা গেলেপুৰ যোৱা ৰেল লাইন। এইটো কোনে প্ৰপ'জাল দিছে? আমি যেতিয়া BTC চুক্তি কৰিছিলোঁ 2003 চনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীত, সেই সময়তে এইটো প্ৰপ'জাল দিয়ে। জানে এইটোকে আমাক কৈ একো কাম কৰা নাই। এতিয়া এই ওদালগুৰিত যে ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব, বাক্সাত যে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব, দৰখাস্ত বিষয়ে পাইছে এনে? আপোনালোকৰ অৱদান, আপোনালোকৰ অৱদান আছে, BTC বাকী ৰাইজৰ অৱদান আছে। আমাৰ ওদালগুৰিত যিটো ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব, বাক্সাত যিটো ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব, বা কোকৰাঝাৰৰ পৰা গেলেপুৰ ৰাস্তা যিটো ৰেলৱে লাইন, ৰেলৱে চলিব, সেইটো আমাৰ BTC বাকী ৰাইজৰ সকলোৰে অৱদান আছে। আপোনালোকক লৈয়ে আমি প্ৰপ'জাল দিছোঁ যে আমাৰ BTC বাকী ৰাইজে সেইটো বিচাৰে, বাক্সাত এইটো বিচাৰিছে, কোকৰাঝাৰত সেইটো বিচাৰিছে, ওদালগুৰিত সেইটো বিচাৰিছে। আপোনালোকৰে অৱদান, আপোনালোকৰ সহায়ত আমি এই ষ্টেচন বা এইখিনি কামটো আমি কৰিবলৈ সক্ষম হ'বলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আছে
আৰু আছে আৰু আমাৰ বাক্সাত হাকুৱা ডাকুৱা এই হাকুৱা ডাকুৱা ইমান চুফিনা ফেৰাখে অহা এই হাসিনি যাই गासिबो ओरै खोथा दङ हाफा दाफोन दालांना गुना नाङा बेखि দলঙৰ ওপৰত এইবাৰে নতুন ব্ৰিজ হ'ব এইটো কোনোবা চিন্তা কৰিছে এই তলৰ ঘৰে এইটো চিন্তা কৰিছে এই আপচু নেতা জ্ঞানী পণ্ডিতসকলে এইবিলাক চিন্তা কৰিছে কেতিয়াবা মোক যে গালি দি আছে আপচু জ্ঞানী নেতাসকলে এই পণ্ডিতসকলে বেকী নদীৰ ওপৰত ব্ৰিজ হ'ব লাগে ওদালগুৰিত State University, Baksha Central University, Kokrajara, Gelapureke, Railway Line. এগুলা কেতিয়াও চিন্তা কৰিছে হা এইটো নতুন মহিলা নহয় আমাৰ কাৰণে চিন্তা ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ নঙা দিয়ে তাৰ যা খানাটো নৰা হা যা খানাটো মই ভুলাই তো এইবিলাক বেশি নদীৰ ওপৰত দলং আমি বনাবলৈ গৈ আছে আৰু সেইফালে গেৰুৱা ফালে কি দলং আছিল আমি সেইদিনা ফাউণ্ডেশ্যন কৰাটো দলশ্ৰী নদীৰ ওপৰত দলং কোনোবা চিন্তা কৰিছিল এই মাছ ধৰি মাছ চবৰ থাকি পৰে গैला रावबो फैयाखै दालां नाङा थारमानि ना माছ ধৰাৰ মানুহ নাই দলং নালাগে এইবিলাক খুলে তো এনেকুৱা ভাল ভাল প্ৰজেক্ট বহুত আছে এই আপচু এই ইউপিপিএল একেই বস্তু মোক ইমানেই গালি দি আছে এই হাগ্ৰামা মহিলাসকলে 6 জনগোষ্ঠীক এছটি দিবলৈ গৈ আছে মই পাগল মই দিয়া মানুহ মই দিব পাৰি এছটি মই কৈছোহে 6 জনগোষ্ঠী বা কচৰা চুঞ্চি বা আদিবাসীসকলক এছটি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমাৰ এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলসকলৰ কোনো ক্ষতি হ'ব নালাগে এইটোৱে কৈছোঁ মই দিব পাৰিম মই দিম এনেকুৱা কৈছে নেকি বা তাৰে আছে এছটি শিকামতে আं ঘূৰাইবাय থাকে মইহে যেনিবা এছটি দিয়ে 6 জনগোষ্ঠী বা কচৰা চুঞ্চি বা আদিবাসীসকলক মইহে এছটি দিয়া মালিক মোক গালি দি আছে এই পণ্ডিতসকলে আপচুৰ নেতা জ্ঞানী পণ্ডিতসকলে মোকে গালি দি আছে মই এছটি দিব পৰা মানুহ নহয় মই নিজে এই পাৰ্লিয়ামেণ্টত দিব যদি দিয়ে মই সেইটো এইকাৰণে কৈছোঁ बेखायनो आं बुंदों सिक्स सिडुला खालि हाजो ओनसोलनिल'मोन बेखौनो एमेन्डमेन्ट खालामनानै प्लेनावबो जेराव बाहायनो हादोंब्ला निश्चय बिसोरखौबो 6 जनगोष्ठी दानि थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ जेबो खहा खालामाबालानो निश्चय पार्लियामेन्टआव संबिधानखौ संशोधन खालामनानै होनो हायो होबा बे कनस्टिटिउसना मानसिसो बानायनाय कनस्टिटिउसनखौ মানুহে বনাইছে সংশোধন আনিব পাৰে য'ত কোনো চিষ্টেমে নাছিলে শিক্ষিতটো অকল পাহাৰ অঞ্চলৰ কাৰণেহে আছিল প্লেনৰ কাৰণে নাছিলে এইটোকে সংশোধন কৰি পেলাই আজি ফ্লেটৰ কাৰণে বড়োসকলক লগত বিটিছি চুক্তি কৰিছে তো 6 জনগোষ্ঠীৰ কাৰণেতো কৰিব পাৰে এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলটো একো ক্ষতি নকৰাকৈ সংশোধন আনি পেলাই এছটি কৰিব পাৰে কিয় নোৱাৰে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই लोगोफोर जोङो ओरैबायदि गरमनि थाखाय थानो हायासै आरोखि ना फैलांबाय गरमानो ओरैबायदि जाखादों आरोखि ना लोगोफोर थानो हायासै जोंनि सानदुं जों फैजोब्बाय आरोखि ना बयबो फैबाय थानो हाया प्रग्रामखौनो खोनासंनो हायासै आरोखि ना ओरैबायदि गरम आयु सानदुंआ थांथार ना बार गैया मा गैया लोगोफोर बिफां थाबाय जोङो गारि दोननाय जायगायाव जोंना गारि आरिजों आरोखि ना ओरै मानसिफोर हगारबाय सोरबा सोरबा हगारबायबो आरोखि ना थांसै दा जोङो लोगोफोर दसे थानानै रेस्ट लानानै थांसै आरोखि ना ओरैबायदि गरम ना गरमा थैनोसै थानो हायि बायदि जाबाय आरोखि ना गरमानो नै खानसुनाथ' खावलायानो गोजा गोजा जाजोबलायदों गरमजों थानो हायिनि खावलाया जिजां जिजां जालायदों ना पुरा गरमजों खावलायानो गोजा गोजा जाजोबदों बेना एकदम थानो हाया ओमफ्राय जों फैबाय आरोखि ना गारि दोननाय जायगायाव
पेन्डेल गैया मा गैया एकदम ओरैबायदि थां लांदां ना लोगोफोर प्रग्रामा ओमफ्राय ओरैबायदि गरम जाखादों आरोखि ना उपाय गैया फैनांगौ बायद' जाबाय जोङो लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय ओंखारबाय आं दा हटेलाव ओंखाम जाबाय हटेल फिसासेयावनो ओंखाम जाबाय आरोखि आं बे हटेल फिसासा दिन्थियासै आरोना बिसोरनो माने हटेला एसे मारामलामोन एकदम ओरै उन्दुनानै बयबो जाबोनो रोङासै गोजानाव मोजां मोजां हटेलाव ओमफ्राय जों एकदम सालमारायाव जाफैनांबाय आरोखि ना लोगोफोर उपाय गैया ओमफ्राय मा होननो मोनाबायबो नै फासथा जाबाय ना लोगोफोर एकदम मोनाबाय नै बेवहाय मोनाबो नै बयबो गाखोजोब्बाय ओमफ्राय साथाम साब्रैसो दंबावो आरोखि फैयाखै बिसोरनि थाखाय जा देरि जालायबाय ओरैबायदि जाबाय नै फिसाजों मेथाइ लाखाबाय आरोखि आं ओंखारला डाइरेक्ट न'आव थांसै लोगोफोर एकदम नै थांनो ओंखारबाय आरोखि ना लोगोफोर बयबो नायलाय पुरान बाजै मिरामिस जानानै ना जोंखौ नै बाजैया रागा जोंदों नै हटेल मोजां ओंखाम मोनजायैनि एसे बुंहर थिगसे रायदे रायना हो खोनाथों नायग्राफ्रा जोंना बेवहाय जि ओंखारदों खावलायानो जोंजोबलायदों बेना रागायानो ओंखाम मोजां मोनजायैनि दाय जाजोबखाबाय हिनजावफ्रा खिन्थु दोनथ'नोसै भिडिअखौ बाय बाय